कुर्मी विकास समितिर वनभोज संग समारोह 29 डिसेम्बर होबेक। सांसद विद्युत महतो मुख्य अतिथि आसबेक। कुर्मी विकास समिति बिरसानगर जमशेदपुर वार्षिक वनभोज संग 29 डिसेम्बर दिमना लेक साइफन ड्रॉप गेटे आयोजित होबेक। समितिर सचिव सुदर्शन महतो बोल्यो जे चांडिल चौका पटमदा काटिंग बोड़ा मुसाबनी घाटशिला चाकुलिया कोकपाड़ा और बहड़ागोड़ा समेत अन्य जायगार मोटामुटी 2000 निजेर जाइतेर कुर्मी समाजेर लोक जन आसबेक। এই বতরে সামাজিক সমস্যা নিয়ে কথাবার্তা হবেক। আগামী আন্দোলনে যুক্তিও নিশ্চিত করা হবেক। বনভোজের দিনে ছানারাদের জন্য খেলকুদ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবেক। এটার জন্য 3টা সংযোজক আর 21টা সহসংযোজকের নিযুক্তি আর সহসংযোজক একটা দল বনা হয়েছে, जिसे বনভোজের আসবেক লোকজনদেরকে কোনো রকমের পরেশানি নাই হয় যেমন। दाढ़ी ना पाक दो ओहो